Bobok ngoroknya gimana, Les? Oh gitu. Layan marah-marah? Oh gitu. Oh, Yen Hikaru sedih? Oh gitu. Ayah gitu kalau sedih. Lah kalau happy? Mosok gitu. Nek Hikaru seneng piye? Nek happy piye happy? Nek sedih? Hikaru nek ditumbaske duren piye? Suka? Piye? Ngerti ngomong piye? Enak ayat. Enak ayat. Duren enak piye? Duren enak. Duyen enak ngono. Piye? Piye njajal duren enak piye? Nek jeruk? Nek jeruk? Jeruk enak. Ngoroknya tadi kakung piye toh Uti lupa. Oh, harus miring-miring gitu boboknya. Lah yen ibu marah-marah? Yen Uti marah-marah? Oh, yen Uti marah-marah? Yen Uti marah piye? Oh gitu. Hayo ngono. Ndel. Lah itu perutnya isinya apa? Perut gendutnya. Isinya apa itu? Endut. Mimik susunya habis ndak? Mana coba botolnya? Mana coba kasih lihat. Yang habisin Weh, siapa? habis. Yang bikin siapa? Yang bikinin susu siapa? Mak bilang apa sama Uti? Sama-sama. Yang bikin Uti apa Ibun? Ibun apa Uti? Yang bikin Ibun Hikayu apa Uti? nurut sama Uti ndak? Tadi pagi kepleset di mana? Piye keplesete? Jatuh ya biasa. Oh, ngono kuwi. Terus nangis e? Besok kalau jalan harus pelan-pelan. Ndak boleh? Piye? Jalannya pelan-pelan piye? Pelan-pelannya piye? Oh gitu. Yen lari? Larine piye? Oh gitu. Pelan-pelannya? Yang jalan pelan-pelan? Pelan-pelan. Oh, tadi kasih contoh toh jalan pelan-pelan. Oh, Hikaru anak pintar ndak toh? Pintar. Oh, pintar. Ada push, mana push? Ada. Di mana? Di bawah. Kakung sayang sik toh, kakung capek tuh. Nang sayang sik, besok beliin duren. Kakung sayang dulu toh. Kakung peluk dulu nang. Ini sakit. Terbatih. Dawa sing kita bawa pus dong hari penuh di situ. Saya obatin dah. Sembuh. Kak Mbok sayang. Ini yang ini belum sembuh. Yang ini belum.